जैसे जैसे ग्राम समिति के चुनाव और 23वें विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पहाड़ी राजनीति में भीड़ उमड़ पड़ी है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक पहाड़ी राजनीति में तिपरामौथा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। दूसरी ओर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भाजपा और सीपीआईएम ने पहाड़ी राजनीति में अपने समर्थकों को खो दिया है। ऐसा ही नजारा बुधवार को गंडाछरा अनुमंडल में देखने को मिला। रशाबारी, आरडी ब्लॉक, नारकेल कुंज, एडीसी गांव, विजयकर बारी पारा, जेबी स्कूल, तिपरामौथा पहल ने एक संयुक्त बैठक आयोजित की। 9 परिवारों के 19 मतदाताओं ने तिपरामौथा में योगदान दिया और इस बैठक में भाग लिया। रायमा वैली तिपरामौथा ब्लॉक कमेटी के उपाध्यक्ष वासुदेव चकमा, रशाबारी सेक्टर कमेटी के अध्यक्ष जावेंद्र त्रिपुरा, नारायणपुर ग्राम उपाध्यक्ष कांत चकमा उपस्थित थे। साथ ही रायमा वैली YTF सदस्य रत्न विकास चकमा, रशाबारी सेक्टर कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष पद्म मोहन त्रिपुरा, नारकेल कुंज ग्राम अध्यक्ष रत्न कुमार चकमा और तिपरामौथा के अन्य नेता भी उपस्थित थे। January agam sanje badai agam moi as a column ekko demota jemma dibo sokumar jem degar amra jem korot degabo se korot dasana jem moi se alubot jene moi alu phang phara korini moi se ulam khamote jemon amra korgudi phare phara korini rupu godar ami agi sigunara jemon dole korini jemon ami dole suli phara korini se karin যে কারণ সমস্যা দাও অনেক কিছু পানি আগে তো আগে কোনো কারণ আমার অনেক সমস্যা আছে প্রতিমা দাও যেন যদি ছেলে মারা দলব আর পানির জন্য করছে নিশানা দলা বা মুসনাতে কোনো শুধু কোনো জেন আগে মুসনাতে পাত্র তুলটা কোনো শুধু মই আজে বাজার নেই মহান প্রথমে মই পাত্র তুলু জানা এই মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত তো এতিয়া এই নাৰিকল কুঞ্জ ADC ভিলেজত বিজয়পাড়া আমি ত্রিপুরামৌথা রৈশাবাড়ি সেক্টর কমিটির উদ্যোগী মা তপেতক যে এটা জয়নিং প্রোগ্রাম করছে সেই জয়নিং প্রোগ্রামানত CBM এবং BJP দল 4 দিনে দি সেই CBM BJP দলর এক করে আত্মবলিদান দিনে দি যে রাজাবর লগে এবং ত্রিপুরামৌথাবর লগে তারা সমর্পণ দিয়ে ইয়ত তারা জয়েন করছেন।